تھوڑا بہت نرمی پہن مول تو بیٚیہِ چھُ سوٗد سُہ موٗلس ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کٔرِتھ کینٛہہ کمی کینٛہہ کیازِ کہِ اَسہِ چھُ اورے آرڈر صرف ہٮ۪کو أسۍ سوٗدس کمی کٔرِتھ سوٗد سُہ کیٛاہ They can avail this amnesty scheme. It's a welcome step initiated by the government of J&K for all election. سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ اس اسکیم کا فائدہ اٹھائے. یہاں پہ ہم نے امنیسٹی کیمپ لگائے ہیں انڈر مائی ٹاؤن مائی پرائڈ پروگرام کے تحت. تو وہ یہاں پہ آئے ہمارے کیمپ کے پاس, ہمارے آفیشل بیٹھے ہیں, ہماری آئی ٹی ٹیم بیٹھی ہے. تو وہ اس میں یہ سرچارج ویور جو ان کو مل رہا ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. السلام علیکم. جیسے کہ آپ دیکھتے ہو کہ یہاں پہ آج ایک پروگرام گورنمنٹ نے لانچ کیا ہے ایمنسٹی ریلیٹڈ اسکیمز جو ہیں. ہم اتھارٹی سے بات کریں گے آج ان کے بارے میں. سر السلام علیکم. سر کیا کہنا چاہتے ہو آپ جو ایمنسٹی اسکیمز ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو آپ, کنزیومر کو کیسے اس سے فائدہ ہوگا؟ دیکھیے کنزیومرز جو ہمارے ہیں کافی دیر سے انہوں نے اپنی بلز کلیئر نہیں کیے, اپنے ڈیوز کلیئر نہیں ہیں. یہ پیچھے سالوں کا مسئلہ ہے, یہ کوئی مہینوں کا مسئلہ ہے. گورنمنٹ ہیز کم اپ ود اے پالیسی جس میں وہ ان کو ایمنسٹی کے تحت انٹرسٹ ویو آف کر رہے ہیں. سارا وہ ہیوج بنتا ہے کیونکہ 10 سال 6 سال 5 سال 4 سال سے جنہوں نے بل, اور یہ اپ ٹو مارچ 22 ہے جو گیا پیچھے 22 تک یہ اسکیم ہے. سر جو یہ اسکیم ہے نا یہ خالی انٹرسٹ ریٹ ان کو معاف کریں گے کہ جو ان کا جو انٹرسٹ اونلی جو انہوں نے کنزیوم کیا ہے تو وہ انٹرسٹ پہ انٹرسٹ چڑھتا گیا ہے نا, تو وہ بہت زیادہ بن جو کنزیومرز ہیں وہ سیٹسفائی ہیں اس سے جو گورنمنٹ ڈومیسٹک کنزیومرن خٲطرٕ چھُ آسان بِلہِ منٛز 2 پارٹ. تھوڑا بہت نرمی پہن اکھ چھُ موٗل تہٕ بیٚیہِ چھُ سوٗد. سُہ موٗلس ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کٔرِتھ کینٛہہ کمی کینٛہہ کیازِ کہِ اَسہِ چھُ اورے آرڈر صرف ہٮ۪کو أسۍ سوٗدس کمی کٔرِتھ. سوٗد سُہ کیٛاہ فُلی ویوڈ آف ٹِل مارچ 22 مارچ 2022 تام یوٗتاہ تہِ سوٗد تۄہہِ آسیو یہ 6 سال میں تاکہ لوکن 2 لچھ بل جمع کر اس کے 70,000 کم ہو گیا ایز انٹرسٹ. انٹرسٹ پلیز اے ہیوج. سر اور کیا بتانا چاہتے ہو آپ جو جیسے کہ آپ سیٹسفائی یو آر سیٹسفائڈ ود دیز اسکیمز فرام گورنمنٹ؟ دس اے ویری گڈ مطلب آئی تھنک مطلب پیپل شوڈ اویل اٹ ایز سون ایز پاسبل کیونکہ اس میں ان نے اب 1 سال رکھا ہے, اس میں 2 مہینے چلے گئے, لوگ ابھی بھی شاید سمجھ نہیں پا رہے. جو گورنمنٹ نے اس کے لیے کچھ انسٹالمنٹس میں وہ ان کو اب 12 انسٹالمنٹس میں ڈیوائڈ ہو جاتا. جب سپٹمبر میں یہ لانچ ہوئی, سپوز کیجیے نیکسٹ سپٹمبر کمنگ سپٹمبر اب 2 مہینے ہو گئے, دسمبر آ گیا تو اب 10 ہی مہینے میں تو سپٹمبر. جی جی بالکل. ہاں اور جو اسکیم ہے آنریبل LG صاحب نے بہت ہی زبردست اسکیم دی ہے کنزیومرز کے لیے. یہ ابھی ان کو چاہیے کہ جو بھی جن کا بھی بہت زیادہ مطلب بل جمع ہو چکا ہے وہ سامنے آئے اور یہ اسکیم اویل کرے. جیسے کہ یہاں پہ کچھ کسٹمرز نے ہمیں کہا کہ جو ہمارا گراس اماؤنٹ ہے جو روٹ اماؤنٹ ہے اس میں بھی کنسیشن ہونا چاہیے. پرنسپل اماؤنٹ میں دیکھیے میں مطلب گورنمنٹ کا بھی ماننا ہے, ہم سب کا ماننا ہے یہاں پر ہم جتنے بھی لوگ ہیں کہ وہ ہم نے یوز کیا ہے, وہ بجلی انرجی ہم نے یوز کی ہے اور اس انرجی کو ہم نے ٹائم ٹو ٹائم پے کرنا تھا اسی وقت. لائک کسی بندے کی 1000 روپے کی بل ہے بٹ ہی ڈنٹ پے فار منتھلی 1000 روپیہ, اس نے پے ہی نہیں کیا 10 سال, تب جا کے یہ لاکھوں میں ہو گیا. لیکن وہ بجلی تو اس نے کنزیوم کی ہوئی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ جو اسکیم آنریبل LG صاحب کے اقتدار میں لوگوں کے سامنے ہم لا رہے ہیں, یہ بہترین ایک اپرچونٹی ہے لوگوں کو کہ وہ اپنے جو پینڈنگ ڈیوز ہیں وہ کلیئر کر سکیں. ہاں سپٹمبر 2020. بالکل. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد شاید سرکار کو یہ ریلیکسیشن دے, تو یہ فائنل ایک اپرچونٹی ہے کہ یہ اپنا بل پے کر سکے. سر آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے لوگ یہ اویل کریں. ایک تو اس وقت گورنمنٹ کا رویہ بہت ہی نرم ہے, بہت ہی فراغ دلانہ ہے, بہت جنرس ہے اس وقت گورنمنٹ. لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کے گورنمنٹ کا پیسہ تو وصول کرنا ہے کہ کل کو ریٹ آف ڈیمانڈ جاری ہو جائے ایسے ڈیفالٹرز کے اگینسٹ اور ان کی پراپرٹی سیز کی جائے.
कंज्यूमर है आपका, इनको आपने डिस्काउंट दिया, किस बेस पे आपने इनको आज डिस्काउंट दिया, कि क्या ये कौन सी स्कीम है? देखिए ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ JNK की तरफ से एक एमनेस्टी स्कीम अनाउंस हो गई है इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है। तो उसके तहत जितने भी बिजली सार्फिन है जिनकी बिल्स पेंडिंग है तो उनको हम सरचार्ज वेवर दे रहे हैं, 100% सरचार्ज वेवर। जो इनका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कंपोनेंट जो बिल्स में जनरेट हुआ है या एक्यूमुलेट हुआ है उसका 100% वेवर दिया जा रहा है। ठीक है। तो ये स्कीम इसमें 12 आसान इंस्टॉलमेंट्स में 12 इजी इंस्टॉलमेंट्स में ये लोगों को भरना है, पेड करना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक कंज्यूमर आए हैं अभी, अब्दुल रहमान सोफिया इनका नाम, तो इसकी जो बिल है ये हमारे पास 2,41,322। इसमें इनको कितना लेस हो गया? तो इसका जो सरचार्ज अमाउंट अभी हमने देखा ये 1,20,458 रुपीज, ये इनको ये इनका वेवर हो जाएगा, ठीक है, 100% सरचार्ज वेवर हो जाएगा इनका। ठीक। तो बाकी जो बिल अमाउंट इनका बचता है, इन्होंने ऑप्ट किया कि हम इसको 10 आसान इंस्टॉलमेंट्स में मेरा बल्कि 7 लाख रुपये करना तो गवर्नमेंट तुझ गवर्नमेंटस मुतलिक क्या गवर्नमेंटस क्या शुक्रिया करा था। we are here to give them the amnesty scheme, we are here to extend the amnesty scheme to them. तो ये this is a welcome step from the government of JNK, especially from honorable LG Saab. So they have taken this initiative wherein 100% of the surcharge amount raised on the bills it is being जी मेरा नाम इंजीनियर रूफ है। मैं KPDCL डिविजनल ऑफिस खानियार की तरफ से यहाँ पे माई टाउन माई प्राइड के प्रोग्राम के तहत हमने एमनेस्टी कैंप लगाया है यहाँ पे। तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस एमनेस्टी स्कीम फर्स्ट। सो द गवर्नमेंट ऑफ JNK हैज़ कम अप विद अ स्कीम, amnesty scheme for the electricity consumers, wherein all the electricity consumers are given 100% surcharge waiver on their pending electricity dues. जो बिजली सार्फिन है इनके लिए गवर्नमेंट ऑफ JNK ने एक एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया है, तो जिसके तहत बिजली सार्फिन को जो इनके बकाया जात है, पेंडिंग बिल्स है, उन पे जो सरचार्ज जमा हो गया है, एक्यूमुलेट हो गया है, उसको वे ऑफ कर रहा है, ठीक है सर। जो ये पेंडिंग आप बोलते हो पेंडिंग अमाउंट जो है ये कितने सालों से इनको पेंडिंग है? ये तो डिपेंड करता है कि किसी कंज्यूमर का 10 साल से पेंडिंग है, किसी कंज्यूमर का 5 साल से पेंडिंग है, किसी कंज्यूमर का 2-3 साल से पेंडिंग है। तो इसमें एक चीज़ है कि गवर्नमेंट ने ये जो बिल्स इनकी पेंडिंग है, इन पे जो बिल अमाउंट बन गया है, इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट एंड सरचार्ज अमाउंट। तो सर प्रिंसिपल अमाउंट उनको भरना ही भरना है, लेकिन जो सरचार्ज अमाउंट है उसको completely वे ऑफ 100%। हाँ, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट स्कीम फॉर द कंज्यूमर्स, उसमें 100% इनको इंटरेस्ट वे। Is it any installment scheme implemented on same bills? एग्जैक्टली लोन की आसानी के लिए, बिजली सार्फिन की आसानी के लिए द गवर्नमेंट हैज मेड इट इजी फॉर द कंज्यूमर्स, दे कैन पे द रेस्ट ऑफ द ड्यूज in 12 easy installments, in 12 equal installments. As for your officials are concerned, they told us that they should pay same amount within 12 months. That means simply it is end of 2023 September. Is it true? Yes, the scheme is going to be implemented in the next 12 months. Already 2 months have passed from the date of announcement of the scheme. Now only 10 months are left. So all the consumers are requested, they can come, they can avail this amnesty scheme. It's a welcome step initiated by the government of JNK for all electricity consumers. तो मैं हर एक बिजली सार्फिन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इस स्कीम का फ़ायदा उठाए। यहाँ पे हमने एमनेस्टी कैंप लगाए हैं अंडर माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम के तहत। तो वो यहाँ पे आए, हमारे कैंप के पास हमारे ऑफिशियल बैठे हैं, हमारी IT टीम बैठी है, तो वो इसमें ये सरचार्ज वेवर जो उनको मिल रहा है वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सर जो
कहते हैं कि अगर ये मानो बिल पे नहीं करेंगे, जो इस स्कीम का फायदा नहीं उठाएगा या नहीं उठा सकेगा, उसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई है कि उनको ऐसे ही वे ऑफ दिया जाएगा फ्यूचर में कि ये लिमिटेड स्कीम है? एज फॉर योर टॉपिक इज कंसर्न दैट यू टोल्ड अस Yes, it is valid for 12 months from the date of announcement of the scheme. Now it is open to the consumers. They have to avail it anyhow. But at the end of the day, at the end of the scheme, if they will not avail the scheme, there are provisions under Electricity Act 2003 wherein all the defaulters, they shall be liable for penal action, they shall be liable for legal action, they will be served a writ of demand wherein the property of those consumers can be attached, it can be sealed for non-payment of their dues, for non-payment of their electricity charges which have accumulated from time to time. Sir, as for when our interview was started with you, that you told us you are J in that department. Sir, so many consumers जो कहते हैं कि जो ये बिजली शेड्यूल्स हैं, बिजली शेड्यूल जो है ये टाइम पे बिजली नहीं हमें देते हैं, क्या इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसमें आपको ये रिलेटेड नहीं था स्कीम के बारे में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, मेरे पास नहीं बहुत 1000 कॉल्स आती हैं जिनमें कि ऐसा हुआ है कि इसके बारे में क्या ख्याल है कि बिजली जो हमारी तरफ से, हमारे जो डिपार्टमेंट की तरफ से एक curtailment प्रोग्राम इशू हुआ है, तो वी आर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एज पर दैट curtailment प्रोग्राम इन वोक. ऑल द कंज्यूमर्स आर गेटिंग सप्लाई एज पर द curtailment प्रोग्राम इन शेड्यूल. बट एज फॉर माई रेजिडेंट्स इज कंसर्न्ड, इवन आई विटनेस ऑफ सेम थिंग, कि जो ये है कि आप बराबर टाइम पे बिजली नहीं डालते, इसमें क्या है ये बताइए मुझे आप. हमारा जो curtailment प्रोग्राम है, दैट इज बीइंग एनफोर्स्ड, दैट इज बीइंग इफेक्टिव फ्रॉम द डेट इट वाज इशूड. एज पर curtailment हम लोगों को सप्लाई दे रहे हैं. अब इसमें एक चीज है कि लोकली कभी कभार किसी एरिया का ट्रांसफार्मर डैमेज होता है तो उनको पावर इंटरप्शन हो जाती है. जब तक हमारा ट्रांसफार्मर रिप्लेस हो जाए तब तक उनकी बिजली इंटरप्ट रहती है. अदरवाइज एज पर द curtailment प्रोग्राम goes, we are strictly supplying electricity to all the consumers as per the curtailment program. बाकी लोकल लेवल पे किसी ट्रांसफार्मर का LT फ्यूज ब्लो हो जाता है because of the excess load being used by the consumers, तो उसमें लोकल इंटरप्शन कभी कभार रहती है. बट साइमल्टेनियसली हमारे जो फील्ड स्टाफ है, वी हैव डिप्लॉयड ऑल ओवर द सेक्शंस, ऑल ओवर द फील्ड. और हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो फील्ड स्टाफ है, वो 24 घंटे काम करते हैं और रेस्टोरेशन का काम चलता है जहाँ पे लोकल स्नैप्स हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में. सर एट द एंड आप बताइए कि जो ये स्कीम है, एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली है, नेक्स्ट में आप बताइए कंज्यूमर्स के लिए आप क्या ये जो ड्रॉ है, सजेशन है वो क्या है? मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा इस स्कीम के बारे में. इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द कंज्यूमर्स. दे शुड कम to avail this scheme. They should come forward to our sub-divisional offices, to our billing centers, wherein they can avail this scheme. Because it's a welcome gesture by the government of J&K to all the electricity consumers. इसमें सरचार्ज वेवर इनको मिल रहा है. कई बिल्स हमारे पास आ जाती है जिन पे 5 लाख 10 लाख आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहता है, तो उन पे कुछ 1 लाख 2 लाख का भी सरचार्ज अमाउंट जमा होता है और वो उनको वे ऑफ दिया जा रहा है. तो आई थिंक द कंज्यूमर शुड कम एंड अवेल दिस स्कीम. अच्छा सर, जो ये हैं जो कंज्यूमर्स हैं, इनको कहाँ पे आप इनको एड्रेस दीजिए या कॉन्टैक्ट नंबर, इस पे आप कोई कॉन्टैक्ट कर सकेंगे. इनको कहाँ पे आना है, आप अपना एड्रेस बताइए. एड्रेस ऑल KBDCL बिलिंग सेंटर जो हमारे सब डिविजनल ऑफिसेज है, वहाँ पे वो आ सकते हैं इस स्कीम को अवेल करने के लिए. बिसाइड्स हम एमनेस्टी कैंप्स कर रहे हैं, जगह जगह हमने एमनेस्टी कैंप्स किए हुए हैं और कर भी रहे हैं, तो वो वहाँ पे आ सकते हैं.
तो ये स्कीम अवेल करने के लिए हर जगह इनको इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल ये कर सकते हैं. They can come to the billing centers, they can come to sub-division offices, they can even come to the amnesty campus which are being organized by our department, by KPDCL in their areas of jurisdiction. आ सकते हैं और इस स्कीम का वो लाभ उठा सकते हैं.